breaker 1, 2, and 3. Inverter 1 AB, inverter 2 CA, and inverter 3 BC. Then para sa inverter 1 AB na breaker, and then inverter 2 CA para maging 3 piece, and then inverter 3 para sa BC connection. Yan. A, B, C. Yan po, tamang install ng 3 phase solar. Yan po. Yan. Kasama ko. Albert. Sana all. Alright, anim po ang controller. At po may isolator switch. Yan. Inverter 8 kilowatts TBB Kinergier. Yan po. 48 volts. Lahat po yan 8 kilowatts. Yan. Tapos ito ang wire na to, yes. Wi-Fi. Yes. Yan. Mag-vlogger na tayo. Kabady. Yan po siya mga loads. Yan. Fresh from the farm yung electrician natin. Guwapo. Walang iba. Yan po mga loads. Set up ng 3 phase solar inverter. At meron ding 12 battery power bank, gel type OPCB. Yan po. Ito po yung main 3 piece main ng subcurrent, and then ito po yung mga breakers nya from 1 inverter, inverter 2, and inverter 3 input dito po. Yan. Then ito din po yung out, papuntang na siya, combiner box para sa 3 piece output dito po. Yan, thank you po. Thank you, Noy. Mambabay, Noy. Please subscribe my channel. Ayan po mga loads, 3 piece